अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक एडिटोरियल की डॉन न्यूज़ का आज का यानी माय फॉर 2023 का एडिटोरियल है एंड द नेम इज़ ऑन द वॉर पाथ यानी जंगी रास्ते पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The ugly confrontation between the pillars of state shows no sign of easing. रियासत के स्तनों के दरमियान बदसूरत तसादम में नरमी के आसार नज़र नहीं आते. The nation witnessed as much on Tuesday when the National Assembly challenged Supreme Court for summoning the record of parliamentary proceedings of a law limiting the Chief Justice powers. समनिंग का मतलब होता है तलब करना, समन यानी तलब करना. तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल को कौम ने इतना ही देखा जब कौमी असम्बली द विटनेस्ड सो एज मच ऑन मंडे कि इतना ही देखा जब कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने वाले कानून की पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. The lawmakers' concerns were not out of place. कि कानून साजों के तहफ़्फ़ुज़ात बेजा नहीं थे. For while legal interpretations may vary, Articles 66 and 69 of the Constitution invoked by the Public Accounts Committee chair in the National Assembly underscore parliamentary independence in matters taken up by the House. Very मुख्तलिफ या होशियार, ठीक है. इन्वोक्ड मतलब पुकारा या बुलाना, और इस पूरे का मतलब ये हुआ कि जब तक कि कानूनी तशरीहात मुहतात हो सकती हैं आइन के आर्टिकल 66 और 69 जो कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ज़रिए तलब किए गए हैं, ऐवान की तरफ से उठाए जाने वाले मामलात में पार्लिमानी आज़ादी की निशानदही करते हैं. Undue interference in Parliament's affair by the court then will be seen as breaching the constitutional boundaries, even if in this case the SC merely summoned the record. Undue, नाजायज़, breaching, खिलाफ वर्जी करना, ठीक है. तो इससे यहाँ पे बात ये हो रही है कि चाहे इस मामले में अदालत की तरफ से पार्लियामेंट के मामलात में बेजा मुदाखलत को आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जाएगा, चाहे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महज रिकॉर्ड तलब किया हो. A series of events linked to electoral issues have led to the current impasse, with the both sides erring in their decision to not budge an inch from their respective positions. Impasse का मतलब होता है तातुल. इस चीज़ को हम पहले बहुत दफ़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं. और बज का मतलब होता है हलचल या हिलना. तो इंतखाबी मसाइल से मुंसलिक वाक़यात का एक सिलसिला मौजूदा तातुल का बायस बना है. दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने ओहदों से एक इंच भी ना हटने के अपने फ़ैसले में गलती कर रहे हैं. This was evident in the formation of benches, with the SC refusing to satisfy the government's demand for a full court to examine the ECP's postponement of polls to Punjab Assembly and its preemptive action against the law mentioned above. यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये बेंचों की तश्कील में वाज़ेह हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ECP यानी इलेक्टोरल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात का अल्तवा का जायज़ा लेने के लिए फुल कोर्ट के हुकूमती मुतालबे को पूरा करने से इनकार कर दिया और मज़कूरा कानून के ख़िलाफ़ इसकी पेशगी कार्रवाई मतलब उसकी कार्रवाई भी की. It was equally apparent in the government's open defiance of the SC order to hold polls within 90 days, a constitutional requirement to the Punjab and KP assemblies. Defiance भी खिलाफ वर्जी को कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हुकूमत की तरफ से पंजाब और KP असम्बलियों के लिए 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी भी यकसा तौर पर अयां थी, ठीक है. नो मैटर हाउ वन सीज द सिचुएशन, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इस सूरत हाल को किस तरह देखता है. एज वन इन विच पार्लियामेंट हैज़ rightly decided to defend its sovereignty, or one where the judicial writ is being thwarted by those who are avoiding the people's mandate, the end result is bound to be disastrous if we continue on this trajectory. writ कहते हैं तहरीर को, ठीक है. और जो थ्वार्टेड है इसका मतलब होता है कि ख़राब होना या नाकाम होना, ठीक है.
تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا اس پوری چیز کا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صورتحال کو کس طرح دیکھتا ہے، جس میں پارلیمنٹ نے اپنی خود مختاری کے دفاع کا صحیح فیصلہ کیا ہے، یا جہاں عوام کے مینڈیٹ سے گریز کرنے والوں کے ذریعے عدالتی ریٹ کو ناکام بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. And the end result bounds to disastrous if we continue to this trajectory. اگر ہم اسی راستے پر جاری رکھتے ہیں یا اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں تو نتیجہ تباہ کن ہوگا. آج کے میننگس دیکھتے ہیں، ورڈس دیکھتے ہیں. سمنٹ یعنی طلب کرنا، یہ ورب ہے. اینڈ they were summoned to the court to give advice، کہ انہیں کورٹ میں طلب کیا گیا تاکہ وہ ایڈوائس دے سکیں، نصیحت دے سکیں. آسک، انوائٹ، بیٹ اس کے سینونیمز ہیں. رٹ تحریر یا حکم نامہ، یہ ناؤن ہے. سمنس، سبپوئنا اینڈ وارنٹ یہ اس کے سینونیمز ہیں. ہی ایشوڈ اے رٹ اگینسٹ دا نیوز پیپر، کہ اس نے نیوز پیپر کے خلاف ایک رٹ دے دی، تحریر دے دی یا حکم نامہ دے دیا. تھوارٹڈ ناکام، یہ ورب ہے. شی ڈڈ آل شی کوڈ ٹو تھوارٹ ہز پلانس، مطلب اس نے وہ سب کیا جو وہ کر سکتی تھی اس کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے. بیفل، باغ، فوائل اس کے سینونیمز ہیں. ٹسل جھگڑا، یہ ورب ہے. دا سسپیکٹ واز اریسٹڈ آفٹر اے ٹسل ود اے سیکورٹی گارڈ، کہ سیکورٹی گارڈ سے جھگڑے کے بعد جو سسپیکٹ تھا اسے اریسٹ کر لیا گیا. اسکفل، فائٹ، اسٹرگل یہ اس کے سینونیمز ہیں. ریزیوم کرتے ہیں آج کے آرٹیکل کو. The language of moderation is key to effective diplomacy in the international arena. ارینا میدان کو کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتدال کی زبان بین الاقوامی میدان میں مؤثر سفارتکاری کی کلید ہے. It may work within the country too and help institutions see the larger picture and understand how they can progress on sticky issues without adopting a combative stance in deeds or words. Combative یعنی جنگجو، اور یہ ملک کے اندر بھی کام کر سکتا ہے اور اداروں کو بڑی تصویر دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے، اور یہ سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے کہ وہ کام یا الفاظ جس میں جنگی موقف اپنائے بغیر چپچپا مسائل، مطلب جنگی موقف اپنائے بغیر کس طرح سے ایسے مسائل پر ترقی کر سکتے ہیں. For instance, in his hard-hitting speech in the Assembly on Tuesday, Defense Minister Khwaja Asif made a strong point about the accountability of the court itself, as he correctly referred to inglorious periods in the institution's history. مثال کے طور پر انگلوریس کہتے ہیں بے عزتی کو. تو مثال کے طور پر منگل کو اسمبلی میں اپنی سخت گیر جو تقریر تھی اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود احتساب عدالت کے بارے میں سخت نقطہ اٹھایا. ٹھیک ہے، ایک اسٹرانگ پوائنٹ انہوں نے دیا نا، اور کیونکہ انہوں نے ادارے کی تاریخ کے بے شرم جو ادوار ہیں ان کا صحیح حوالہ دیا. ٹھیک ہے، ان کو ساتھ انہوں نے ریفر بھی کیا. بٹ ٹو سے دیٹ اف دے وانٹ اے وار دین دیر ول بی وار سینڈز این الارمنگ میسج. لیکن یہ کہنا کہ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ ہوگی ایک خطرناک پیغام بھیجتا ہے. ایز ڈز دا PAC چیئرز تھریٹ ٹو ایشو ارنٹ وارنٹس فار دا SC's پرنسپل accounting officer if the official refused to brief the assembly. جیسا کہ PAC چیئر کی جانب سے SC یعنی سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی دھمکی ہے اگر اہلکار نے اسمبلی کو بریفنگ دینے سے انکار کیا. With both legislative and judicial branches having overstepped the bounds in this tussle, a paralysis has set in and is affecting the functioning of the state. Tussle یعنی جھگڑا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قانون سازی اور عدالتی دونوں شاخوں کی نے اس کشمکش میں حدوں کو عبور کر لیا ہے. یہ ایک مفلوج ہو گیا سارا سسٹم اور ریاست کے کام کاج کو متاثر کر رہا ہے. The country's economic prospects are weak and social institutions are on the point of disintegration. کہ اس سے ہمارے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ ملک کے معاشی امکانات کمزور ہیں اور سماجی ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں. The only way out is fresh polls. The talks between PDM and the PTI have shown some progress on this count and hold the key to the problem. کہ اس سے نکلنے کا واحد راستہ تازہ انتخابات ہیں. PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور PTI پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہونے والی بات چیت نے اس شمار پر کچھ پیش رفت دکھائی ہے اور مسئلے کی کلید کو برقرار رکھا ہے. That's it for today. Thanks for watching.